ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ବେହେରା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନ आमे निर्विच्छन भाव ओडिशा कंपिटिशन बॉडी बिल्डिंग एंड बेस्ट फिजिक कंपिटिशन करी आसु। विगत वर्ष भितर बहु बार ओडिशा करिचु एवं आज बहुत बड़ सौभाग्य जे मोर जे मो ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व करुचंती बाबू विजय जे कि ऑल इंडिया सभापति सी आम को ऑल इंडिया कंपटीशन सीनियर मिस्टर इंडिया कंपटीशन 2026 पाई स्वीकृति प्रदान करछंती एवं आमे भंज कला मंडप ठारे सीनियर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप करुछु 25-26 फेब्रुआरी मास एवं एतिरे सारा देशरू 25टी स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे। 2070 एबव कम्पिटेटर एतिरे प्रतियोगितार अंशग्रहण करेंगे एवं आमे 5टी इवेंट रखीचु। एतिरे दिव्यांग जो कि ओडिशार प्रथम होची दिव्यांग कंपटीशन ऑल इंडिया जातीय स्तर रे दिव्यांग कंपटीशन होची। तापर रही नारी सशक्तिकरण पाई बॉडी बिल्डिंग एवं बेस्ट फिजिक चैंपियनशिप। तापर रोची बॉडी बिल्डिंग तापर रोची क्लासिक फिजिक एवं मेन फिटनेस 5टी इवेंट रे आमर 270 प्रतियोगी अंशग्रहण करेंगे। आम ओडिशा रु मध्य बहुत प्रतियोगी अंशग्रहण करवा से नाम मध्य दे सारी रेजिस्ट्रेशन कर सारी। आम्भे माने एतरे उत्साहित अच्छु जे आमे ऑल ओडिशा बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन टोटाली कैश मनी प्रतियोगिता मानक 6 लाख टंकार पुरस्कार दौचु एवं प्रति वेट कैटेगरी रे प्रथम स्थान अधिकार करथिबा पिला मानक प्रतियोगिता मानक 10,000, द्वितीय स्थान अधिकार करथिबा प्रतियोगी मानक 7,000, तृतीय स्थान अधिकार करथिबा प्रतियोगिता मानक 5,000, चतुर्थ स्थान प्रतियोगी मानक 3,000, पंचम स्थान अधिकार करथिबा प्रतियोगी मानक 2,000 माने राशि प्रदान करिवु एवं दिव्यांग मानक पाई तांकर कोनोसी तांकर जतिकी प्रतियोगिता रे सफल हेबे तापर आमे तांको टीए रे मध्ये अनाउंस करिछु समाने आसिकरी प्रतियोगिता रे भाग ने। एति कही धन्यवाद जे समस्त जे हमर मीडिया भाई मानकु अनुरोध एवं आंतरिकता कृतज्ञता ज्ञापन करुछि से 25-26 रे केमिति आपण माने रही आम मानकु उत्साहित करिवे एवं आमर ओडिशार राज्यर केमिति ए प्रतियोगिता सफल हबो आपण माने सेटा को स्वीकृति प्रदान करिवे। ओडिशा रो वर्तमान 35 जन अप्लाई कर साइले रेजिस्ट्रेशन वर्तमान 25 तारिख रे जना पड़ जिवो केते जन आछन ओडिशा रे। हरियाणा आमर पंजाब हरियाणा आंध्र प्रदेश मुंबई केरला गोवा आमर विभिन्न जगार प्रतियोगी आछंती। तो केवल अंडमान निकोबर द्वीपपुंज छाड़देले प्राय सब आड़ काश्मीर भी आसुची जम्मू काश्मीर भी आसुची ना दे सारी से 2 जन आसुचंती पार्टिसिपेंट जम्मू काश्मीर से 7 जन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर सारे। आंध्र प्रदेश मुंबई एवं आमर चंदनपुर गोटे अच्छी मुंबई पाखे मेल ओनली मेल कंपटीशन दिव्यांग दिव्यांग नहीं आज्ञा आमर जूनियर लेवल हूँ 19 ରୁ 25 वर्ष मध्य 25 पर जो मैंने भी आसुन से माने सीनियर जूनियर सीनियर प्रतियोगिता करें आमर यहाँ नियम भी
ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ଗ୍ରୁପ 50 ଇୟର୍ସ ଏବଭ୍ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଗ୍ରୁପ ହୁଏ ସେଟା ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲରେ ପ୍ରାୟତଃ। ହଁ ସିନିୟର 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ କାଟାଗୋରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆଲାଉ କରିପାରିବୁ। ସିନିୟରଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ 50 ପାଖାପାଖି 19 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ସିନିୟର ଯୋଉଟା କି ଭେଟରାନ କମ୍ପିଟିସନ କହୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ମହିଳା ବି ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଡୋର ଗେମ୍ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେଟା ଇନଡୋର ଗେମ୍ ସେଟା ଆଉଟଡୋରରେ କରିବାର ସଂକାର ନଥିଲା ଏବଂ ସେଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଠୁ ମାତ୍ର 500-600 ମିଟର ଦୂରରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉଟଡୋରରେ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ନାଇଁ ଇନଡୋରରେ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ ଗଲା ଇନ୍ଦୋରରେ ରାଜୱାଡ଼ରେ ସେଠି ମହିଳା ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳିକି ଆସିକି ଫୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସିଲଭର ମେଡାଲ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଟଡୋରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏବଂ ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ ନୁହଁ ଓମେନଙ୍କର ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍ ଏଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ଇନଡୋର ଗେମ୍ ତେଣୁ ଆମେ ଇନଡୋରରେ କରୁଛୁ କମ୍ପିଟିସନ। କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ହଁ କୌଣସି ଆସୋସିଏସନକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ ଯୋଉମାନେ ଆସୋସିଏସନର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନେ ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଆମର କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ। ମୁଁ ରଖିଛି 270 ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ଯାହା ହବ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ 25 ଷ୍ଟେଟ୍। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇଜ ମନି ଆମେ ଦଉଛୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ହବ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଯିଏ ଚାମ୍ପିୟନ ଅଫ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହବ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟେଲ ନବ ଆଉ 50,000 ଦଉଛି। ହଁ ତ ପ୍ରତି ୱେଟ୍ ବର୍ଗରେ 10,000 7,000 5,000 3,000 2,000 ଲେଖେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ମେଡେଲ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଜିଆବାଦ ମୁରାଦାବାଦ ଏଇ ଭିତରୁ ଆଣିକି ଆସିଛୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରଫି ମେଡେଲ। ବାହାରୁ ଜଜ୍ ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଜଣେ ନ୍ୟାସନାଲ ଜଜ୍ ଇଏ ଜଣେ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସିଏ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୋ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଜ୍ ମୁଁ ଜଣେ ଏସିଆ ଜଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ବି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ନ୍ୟାସନାଲ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବାବୁଲି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଫେଡେରେସନ ତ ସେମାନେ ଆସିବେନି ଆଜି ଅଫିସିଆଲ ସିଏ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ସିଏ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନର ଟ୍ରେଜେରିୟର।